सबुदिन परी सका सका देश विदेश रे अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक पीएम किसान योजना छात्र छात्री को मिलिबो टंका राशन कार्ड एलपीजी गैस विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही प्रतिदिन देश विदेश रे खबर देखिया आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करंतु जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाळ न्यूज उपर नजर पकेबा। परवर्ती खबर आसिला मुख्यमंत्री बड़ घोषणा वरिष्ठ नागरिक को प्रति मासरे मिलिबो 3000 टंका। राज्य सरकार आनिले एबे एई अधीन रे 60 69 वर्षर वयस को सहायता राशि 2000 टंका रु 2500 टंका वृद्धि करिसंती। जेतेबेले 70 वर्षरू अधिक बयस हो जाती तेबे सेमानंकु 3000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर आसला एटीएम रु कैश उठेइबो हेला महंगा एणिकी प्रति ट्रांजेक्शन पई लागिबो चार्ज। रिपोर्ट मुताबिक एणिकी एटीएम रु टंका उठाइले 17 टंका चार्ज देबाकू पड़ुथिला मात्र एबे मे 1 रु ताहा वृद्धि पाई 19 टंका होइजिबो। सेहीपरि ग्राहक निज व्यतीत बैंक रे अन्य एटीएम रे बैलेंस उठाउथिले बा पूर्वरु 6 टंका चार्ज रहिथिया बेले एबे ताहा 7 टंका होइजियो बोली सूचना दैचंती। परवर्ती खबर आसला स्कूल छात्र छात्री खुशी खबर स्कूल मिलिबो पोषण युक्त लड्डू पाइबे सप्ताह 3टी। स्कूल छात्र छात्री को नहीं एबे लड्डू देबा पाई सरकार निष्पत्ति गोटे सप्ताह पिलांकु 3टी लड्डू मिलिबो। प्रथम रु 10वीं श्रेणी पिला पर्यंत स्कूल लड्डू मिलिबो। समस्त जिला को स्कूल और गणशिक्षा विभाग को पक्षर चिट्ठी पठा सारी। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा राशन कार्ड रे ई-केवाईसी करने को नहीं एणिकी आसला दारिद्र्य सीमा रेखा तले थिबा आवश्यक मागणा राशन चाहवा को हेले आपण माने एबे नियमित जानिथिबे ई-केवाईसी करबा बाध्यमूलक होईछि। सरकार घोषणा करिसंती जे ई-केवाईसी पई निर्धारित समय सीमा पर जो माने एहा करिबे नहीं सेमानक राशन कार्ड रद्द होइजिबो ओ मागणा राशन सह अन्य सुविधा मिलिबो नहीं। परवर्ती खबर आसला गर्भवती महिला को नहीं सरकार तरफ एक बड़ घोषणा गर्भवती महिला थिले एणिकी मिलिया पई जाउछि 21,000 टंका पाइबे। प्रथम थर उपस्थित 1 लाख कोटी टंकार बजेट घोषणा करथिले एणिकी महिला सम्मेलन 5,100 कोटी टंकार व्यवस्था करा जिवो। महिला मानकु प्रति मासरे गर्भवती थिले तो सेमानकु 2500 टंका लेखाय दिया जिवो। परवर्ती खबर आसला महिला समृद्धि छुआरे मासुक मिलिबो 2500 टंका। यहा केउ मानकु पाइबे जानि रखंतु जो महिला प्रति मासरे 2500 टंका लेखा पाइबे सेमाने आवेदन करिया पई चाहुतिले 20 ने 49 वर्ष महिला माने महिला समृद्धि आवेदन कले आवेदनकारी भारतीय नागरिक होइतिबा जरूरी एवं सेमानंकु एणिकी 2500 टंका लेखाए सरकार तरफ दे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आसला आयुष्मान भारत योजना कार्ड को नहीं बड़ खबर सूचना अनुसार एणिकी आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना सुविधा पाइबे ओडिशावासी। एई योजना मिलित लोक भाव एक कैबिनेट रे एक मिली मंजूरी जहाँकि कैबिनेट बैठक में 7टी विभाग रे एबे 10,000 प्रस्तुति रही जहाँ कैबिनेट राज्य में 3,44,00,000 उपकृत होती एवं वार्षिक 5 लाख और महिला और 5 लाख चिकित्सा सुविधा जोगाई दिज्व। परवर्ती खबर टी आसला पोस्ट ऑफिस रे आनिना नुआ स्कीम एथिरे युवक माने रखिपारे पाइपारे लाभदायक। ए स्कीम बैंक गुड़िक फिक्स डिपोजिट उपरे अधिक सुधदारिक रहुछि। पोस्ट ऑफिस रे डी स्कीम रे निवेशन करी
6.9% ରୁ ନେଇ 7.5% ସୁଧ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଏନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଫଡିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ହେବ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥିଗତ। 9 ଦଫା ଦାବିରେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହିସବୁ ନମ୍ବର ଭର୍ସନ। 2025ରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ। ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ କର୍ପୋରେସନ ଏନପିସିଆଇ କହିଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦେବ, ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ 436 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ଏହିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଲାଭଦାୟକ ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫ୍ କଭର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଛି। ଜୁନ 1 ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୀମା କଭରେଜ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ନ ଥାମିଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ହିତକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଆବେଦନ ଅବଧି ରହିଛି। 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି 21 ପରେ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ସର୍ଭେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଓ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବ ବୋଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28,141 ଜଣ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏକକାଳୀନ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରୁ 4,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ବାକି 500 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଆର୍ପିର ଫଣ୍ଡିଂକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତଥାପି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମାଂସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାଖ ହୋଟେଲ ଦେଇଥିବା ଗୋମାଂସକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବେ ହୋଟେଲରେ ଲୋକେ ମଟନ ଖାଉଥିଲେ ହେଲେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋମାଂସ। ଏହିଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଜୟା ହୋଟେଲରୁ ସିଲ୍ କରି ପୁଲିସ ଏହାସହ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ଅନ୍ୟାୟତ ପାର୍ସଲ ନେଉଥିବା ହୋଟେଲ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ମହିଳା ପାଇବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଡେଷ୍ଟୁପରେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଉତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲିବ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ। 2025-2026 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଏଠାରେ 5 ନେଇ 6 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖା ସହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନମାନିକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ